इस चैनल को आपको वेलकम। आज आम यूट्यूब बैनर केमती बनवा पिक्सेल लैब आप रे फास्ट आम पिक्सेल लैब आप को ओपन करवा। ओपन कर सारा पर देखो ये टेक्स्ट टाक काटिदबा डिलीट मारदबा ये ऑब्जेक्ट को काटिदेकी आम जो बैनर बनवा ता साइज 3टा डॉट अच्छी क्लिक करवा। 3टा डॉट उपर क्लिक करी इमेज साइज उपर क्लिक करवा। साइज करी कस्टम उपर क्लिक करवा। क्लिक कर सारा पर देखो यूट्यूब चैनल बैनर ये क्लिक करवा। तापर ओके करवा। ओके कले आमर बैनर साइज पलि आसो देख आसला। तापर ये जीवा गैलेरी को जाकि देखु गोटे टैम्पलेट आनिबा। देखु विभिन्न प्रकार टैम्पलेट अच्छी ये टैम्पलेट सिलेक्ट करवा आनिबा। तापर राइट सिन क्लिक करवा। क्लिक कर सारा पर देखु आर रिटेल साइज रिटेल साइज ऊपर क्लिक करवा। विथ आउ हाइट 100 करवा। राइट चिन्ह ऊपर क्लिक करके लेयर ऊपर क्लिक कले आपको लॉक करदवा। लॉक कले ठीक भाव रहिबो। तापर पुणी गैलरी को जीवा। गैलरी को जाके पुणी आमे तार जो ग्राफिक्स रो इफेक्ट रो टेम्पलेट रो तार इफेक्ट आनिबा सब देखंतु। ये देखो आइले बैकग्राउंड रिमूव हो जाइए टैम्पलेट जदि आप पाइबा चाहते आम टेलीग्राम रे जॉइन करके ये टैम्पलेट आपण मैंने पाइपर आम टेलीग्राम रे जॉइन करके जहाँ भी सब रिक्वायरमेंट टैम्पलेट सब आम टेलीग्राम रे अच्छी आपण पाइपर टेलीग्राम जॉइन करके देखो ये साइज करी साइज कली कर्नर को नेली ये आम कर्नर रहा देखो साइज है आउ टिके साइज करवा। देखो साइज कर मोबाइल होची एटा लैपटॉप रे नुह एटा मोबाइल आमे करछे। आमे एटा मोबाइल करछे पिक्सेल लैब ऐप रे आमे एटा मोबाइल ले करूछे बैनर टा। देखो बैनर होची देखो हेला परे पुणी आमे एठी देखो आम पुणी एठी प्लस ऊपर क्लिक करी गैलरी को जीवा। पुणी आमे आ गोटे देखो आमे आ गोटे से गोटा पुणी आनिबा आ टैम्पलेट आनिके देखो देखो ये आम यहाँ हूँ ग्राफिक्स कहती आम ग्राफिक्स कहती यहाँ आम देखो साइज करवा। साइज करी से कर्नर रे लगेवा। कर्नर रे देखो ये साइज कले रोटेट कले देखो रोटेट करेंगे एमती रोटेट करेंगे देखो साइज कर रखा। देखो साइज कली क्रॉप कली टिके देखो ये भाव में आपड़ करेंगे साइज कर क्रॉप करेंगे ग्राफिक्स सब लगे पारे पूरा इजी वे रे मुझे कहूँ यहाँ पूरा सहज सरल उपाय आपण को मुझे कहूँ आपण मैंने करेंगे। देखो देखो ये क्रॉप कर साइज कर रोटेट टिके करी देखो से देखो रोटेट है टे बास रेडी रेडी हो गला। तापर पुणी एठी आसबि देखो आमर प्लस चिन्ह उपर क्लिक कली फ्रॉम गैलरी की जीवी। गैलरी को जाकि आमर एठी तुम्हें विभिन्न प्रकार टैम्पलेट अच्छी देखो मैं राउंड वाला लाइटिंग वाला आइली लाइटिंग वाला देखो क्रॉप करी को साइज करी क्लिक कली देखो आसला इनसर्ट वाला सबटा। तापर आपको आम डिजाइन करवा देखो लाइटा राउंड साइज करी साइज कर खपेवा। देखो पुणी गैलरी की जीवी पुणी गैलरी को जाकि देख पारा तुम यदि पारा रखा चाहूच विभिन्न प्रकार सेप्र पारा आप रखा चाहूँ रखिपारे। ये पारा ये सब टैम्पलेट ये सब जहाँ भी आम पिक्चर सब आणुचे सब आमर आम टेलीग्राम रे जॉइन करदेवे। सब आपंकर जहाँ भी रिक्वायरमेंट दरकार जहाँ भी आप आवश्यक दरकार सब आमर पाइपर तो ये टेलीग्राम मो चैनल रे पाइपर। हम टेलीग्राम लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन में आपण मैंने जॉइन करके आमर चैनल को जहाँ भी तुम जो बैनर बनवाई जहाँ रिक्वायरमेंट दरकार सब टैम्पलेट आप पाइपर। देखो आ गोटे भी पारा कॉपी करके आपको आम जो दरकार आम रखा ना आम काटी दे पारिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଲକ୍ ସବୁ କରିଦେବା। ଲକ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଲକ୍ ହେଇକି ରହିବ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ କରିଦେଲି। ଯେଉଁଟା ଲକ୍ କରିନି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିପାରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା, ଲକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖ ଟେକ୍ସଟ, ଏଠି କିଛି ଟେକ୍ସଟ ଲେଖିବି। ଟେକ୍ସଟ ଲେଖିବି ବ୍ୟାନର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ତୁମର ଦେବା କଥା ଯାହା ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଲେଖୁଛି। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଲେଖିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଲେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଟିଚ୍, ଚିନ୍ମୟ ଟିଚ୍ 1003। ଓକେ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଣିକି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବି ତାକୁ ଟେକ୍ସଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଟ ଦେଖ ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇଲି କମେଇବି। ତୁମେ ଯାହା ବି ତୁମ ସାଇଜ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, କମେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଟ ତାର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଫଣ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଲି, ଫଣ୍ଟ ମୋର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେଇ ଫଣ୍ଟ ହିଁ ଦେବି। ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସେଇ ଫଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଟ, କେଉଁ ଫଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚର ରାଇଟ୍ ଏଇ ଫଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେବି। ଓକେ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲି। ବୋଲ୍ଡ କରିବା ଚାହିଁବି ଯଦି ବୋଲ୍ଡ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ତୁମେ କରିପାରିବ ଏଠି। ତାପରେ ଆସିବି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍, ଟେକ୍ସଟ ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବି, ନହେଲେ କମେଇ ପାରିବି। ଟେକ୍ସଟ ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, କମେଇ ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟା ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କଲି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ଟାକୁ ଛୋଟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଟକୁ ସାଇଜ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ତ ସେପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଏ ସାଇଜ୍ ତ ବଢ଼େଇବି, କମେଇ ପାରିବ, ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ଯାହା ବି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇବ, କମେଇ ପାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇ ପୁଣି ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଗଲେ ପୁଣି ପଳାଇଲି। ପୁଣି ଏଠି ଲକ୍ କରିଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, କାହିଁକିନା ଲକ୍ କରିଦେଲେ ଏମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଆଉ ଇଏ ହେବନି, ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଦେଖ ଗଲି ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକି ମୋର ମୁଁ ଲୋଗୋଟା ଆଣିବି। ଦେଖ ମୁଁ ଲୋଗୋ ବନେଇଥିଲି, ଲୋଗୋଟା ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଗୋ ଆଣିଲି। ଲୋଗୋକୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଲି। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ଇନ୍ସର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କରିଦେବି, ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କରିଦେବି। ଛୋଟ କରି ଦେଖ ଏଠି ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବ। ତା ଭିତରେ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ ଲୋଗୋଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବେ। ମୁଁ ଲୋଗୋ ରଖିଲି, ଆପଣ ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା, ସାଇଜ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ହେଲା। ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଲି। ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ କରିଦେବି। ଲକ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଯିବି। ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଆଣିବି। ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଆଣିବି। ଦେଖ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଆର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ, ସେଇଟା ଆଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବାସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କରିଦେବି। କହିଲି ଦେଖିଲ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କରିଦେଲି।
रखिली तापरे देखो पुणी गैलरी की जीवी देखो पुणी ए स्टार्ट जब तुम आप दबा चाहते देपारे ना ना यहाँ मुझे दौर देखूँ यहाँ पूरा देपारे जो रखिपारे देपारे जो स्टार्टा को यदि आप देवे देवे ना ना आप इच्छा अनुसार आप जो स्टाइल करें यहाँ काटिदेली भल लगुनि तापर पुणी गैलरी को गली गैलरी को गलापर देखु आ गोटे भी रोचे स्टार यहाँ कौन ब्लैक आर बैकग्राउंड रिमूव है बैकग्राउंड रिमूव करके आप इंचड़ आधार करेंगे बैकग्राउंड रही पुणी गैलरी को जी देखो गैलरी जाकि गोटे पैरा आनी देख पैरट पैरा गोटे आनी पिगन पिगन पारा 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 आनी देखु पैरा को साइज क्रॉप कली क्रॉप करके छोट स्मॉल करी देखु स्मॉल करी जी आम बैनर दरकार से अनुसार दिहब देखु छोट कली ये आणिकी कंप्लीट हो गला देखु आम लाइक कर गला देखु आम लाइक करेंगे चैनल को चैनल लाइक करी सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करके आम चैनल जहाँ ये वीडियोटा को आपण शेयर करेंगे शेयर करके आपण ये किसी जहाँ भी शिखले ये किसी कमेंट देवे जय जगन्नाथ।